नमस्कार दर्शक बंधु। शिव पुराण अनुसार प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रे शिव पार्वती विवाह पर्व पालन करा जाए एवं परवर्ती दिन षष्ठी तिथि रे हर गौरी प्रत्यावर्तन शोभायात्रा होता है, जहाँकि आमे शीतल षष्ठी भाव में पालन करिथाउ। किंतु समस्तंक मनरे गोटे प्रश्न आसी थाए जे जदि शीतल षष्ठी दिन शिव पार्वती विवाह होइथिला तेबे महाशिवरात्रि दिन कौन होइथिला, काहेकि पालन करा जाए शीतल षष्ठी पर्व। प्रथमे किए और काहेकि आरंभ करिथिले शीतल षष्ठी पर्व, कौन रहिछि शीतल षष्ठी पर्वर विशेषत्व और गुप्त रहस्य। आसंतु जानिबा संपूर्ण सत्यतार कहानी। दर्शक बंधु, यह हेउछि सही समयर कथा जेतेबेले देवी सती पितांक द्वारा महादेवंकु करा जाइथिबा अपमान सह्य करि पारिले नाही एवं यज्ञ कुंडरे झास देई प्राण त्याग करथिले। फलरे महादेव सही दग्ध शरीर को धरी एणे तेणे घूरी बुलुथिले। महादेव निजर संतुलन हराई बसिथिले। विष्णुंक द्वारा सतींक दग्ध शरीर को खंड विखंडित करिबा परे मध्य महादेव कैलाश पर्वत को छाड़ी एणे तेणे बोलुथिले। महादेवंक एपरी अवस्था देखि ताड़कासुर नामक एक राक्षस ब्रह्मांक तपस्या करिबाकु लागिला एवं ब्रह्मांक ठारू बर मागिनेला जे तार मृत्यु केवल महादेवंक पुत्र द्वारा ही संभव। जेहेतु सतींक मृत्यु परे महादेवंक अवस्था ठीक नथिला, से भाविला महादेवंक संतान प्राप्ति असंभव एवं से निजकु निजे अमर भाविला और समग्र विश्व रे तार आतंक बढ़िबारे लागिला। एही समय रे महादेव निजकु शांत करिबा पई कैलाश पर्वत को आसी सारिथिले। सही कैलाश पर्वत रे राजा हिमवंत तांकर पत्नी मेनावती सहित रहुथिले। तांकर एक शिशु कन्या मध्य थिला, जहाँकर नाम हेउछि पार्वती। माँ पार्वती को सतींक अवतार मध्य कहा जाए। माँ पार्वती बाल्यकालरू ही महादेवंक भक्ति करुथिले, सबुबेले महादेवंकु जप करुथिले। तांकरी जपरे समग्र कैलाश पर्वत कंपी उठुथिला। महादेव मध्य तांकर भक्ति रे संतुष्ट थिले। पार्वतींक महादेवंक प्रति भक्ति भाव देखि समस्त देवता गंधर्व खुशी रे थिले। माँ पार्वतींक भक्ति एतिकिरे सीमित नथिला। से तांकर घर द्वार छाड़ी एक जोगिनी हेबार निष्पत्ति नेले एवं कैलाश पर्वत उपर को आसी महादेवंक सदृश ध्यान करिबाकु लागिले। दिने महादेव एक साधुंक रूप धारण करी पार्वतींक निकटरे पहुँचिले एवं महादेवंक विरुद्ध रे कहिबाकु लागिले। किंतु महादेवंक विरुद्ध रे पार्वती शुणी पारिले नाही ओ ब्राह्मण देवंकु चुप कराई देले। पार्वतींक एपरी भक्ति देखि महादेव निजर स्वरूप रे आसीगले एवं माँ पार्वतींकु विवाह करिबा पई राजी होइथिले। जेहेतु पार्वतींकु विवाह करिबा परे महादेव सतींकु हराइथिबा क्रोधरु शांत होइथिले, सही कारणरु मध्य एहार नाम शीतल षष्ठी होइथिला एवं कुहा जाए शीतल षष्ठी परे परे पृथ्वी माता प्रचंड ग्रीष्मर प्रभावरु रक्षा पाइथांती बा वर्षार आगमन होइथाए। तेणुकरी मध्य एही पर्वर नाम शीतल षष्ठी होइथिला। ऐतिहासिक तथ्य अनुसारे शीतल षष्ठी पर्व संबलपुर जिला और एहार आखपाख अंचल रे अति धूमधाम सहित पालित हुए। हिंदू धर्मर रीतिनीति अनुसार शिव पार्वतींकर विवाह कार्य संपन्न करा जाए। प्रथमे माता पार्वतींकर माता पिता निर्धारण करा जाए एवं परे परे झियो देखाठारू आरंभ करी बरजात्री जाए समस्त कार्यक्रम हुए। हनुमान और नृसिंह भगवान समस्तंकु विवाह को निमंत्रण करिथांती और शेषरे प्रीति भोजन मध्य होइथाए। एमिति प्रकार रे महादेव और माता पार्वतींकर विवाह अति धूमधाम रे पालन करा जाए।
ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ ଚୌହାନ ବଂଶର ରାଜା ବଳଭଦ୍ର ଦେବ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଶୈବ ଉପାସକ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ମାନେଶ୍ୱର ଯାଇ ମାନ୍ଧାତା ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ମାଳତୀ ଜ୍ୱରରେ ବଢ଼ି ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେହି ଦିନ ରାତିରେ ମହାଦେବ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲେ, ମହାନଦୀ କୂଳରେ ସେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହିଠାରେ ହିଁ ସେ ପୂଜା ପାଇବେ। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ମହାଦେବ ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜା ସେଠାରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲିବନ୍ଧର ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ଏବଂ ସେହିଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ପରେ ରାଜା ଜୟସିଂଙ୍କ ପୂଜାରୀ ଦିବ୍ୟସିଂହ ମିଶ୍ର ନନ୍ଦପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବର ବିଶେଷତ୍ୱ ଓ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ। ଏବେ ଜାଣିବା ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା। ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଶିବରାତ୍ରିର ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଉଛି ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ମାସିକ ଶିବରାତ୍ରି ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତ ଶିବଭକ୍ତମାନେ ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାତ୍ରିରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଯେ ତାହେଲେ କେବଳ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏହାର ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହିଛି ଯେ ଏହି ଦିନ ମହାଦେବ ପ୍ରଥମ ଥର ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନକୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ମହାଦେବଙ୍କ ବିବାହ ବା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ସକାଳ 9ଟାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।